صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وفي المعاضي واصرف وردع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد نحل في حزنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك أرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه محمد رافق بنا خير خلقك جماع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معادك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشرانا. أين المحبون الذين عليهم
سهانا لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا بيرداشوا وأذهب رانا فاحتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا عن المحبين كذا فاسمعنا سير المشفع والهي في الآذانا وانزلنا أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا فالنور طه عبده من به في ذكره عظيم به منانا هو رحمة المولى تحمل قوله فليفرح وقدومه فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من كين متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة ألا وكن الفضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا بغيرها حتى بروزها فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه الإله يرانا قهر الله همه طاره وما برأ كمثله إنسانا ولحبه وبذكره والناس والتوكيل رب العرش قد أوصانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Bapak kita kerja sama siapa? يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي الرحمن أقرب قريب حبيبي
بحبل يا يقين هيا تجيب وجد واسعى فما يستجيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك هذا وقد نشر الإله نعوذه في الكتب بينها لنا تبيانا وقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسنة وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا وبشروا أكوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد تلاذوانا حتى هنا ترفع وسل تعطى والكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولما حمد الله جل بيدي ولا أول ناتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هدانا ونسب يؤتيك فضلة جل من موت تقاصر عن أطاه نوحانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما تناولت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عاجز بذلك شانا وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت وذنى المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل ذرة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته
وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى والهدي مكرما ومصانا. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا كثير الجود جودك أنت نعم الكافرين وارضنا واخواننا بلقاء العارفين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا محيل المشكلات يا كافي المحتاجين يا دفيع البليات يا مجيب السائلين. الله يا
النبي شافعينا وآله الطاهرين ومحب الصادقين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, khususnya Al-Habib Umar As-Segaf dan juga Al-Habib Alwi bin Idrus, para asatid, para ikhwan, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam malam mangken Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik beserta hidayahnya kita bisa berkumpul dengan membaca dan menyanjung kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan perjuangan kita ini, berkumpulnya kita ini diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikanja kula cuman alaksanaakin perintah aslina semangken nikah pada Habib Umar Serabu tengah-tengah kita. Seharusnya beliau sepantas untuk nyampaikan tentang mau'izatul hasanah, akan tetapi nikah karena paksaan akhirnya aja asin semua ngeter. Tapi insyaallah malar muka keluar kalaban kebagusan dan juga bisa metik kalaban kalam-kalam hikmah sedetiah kekuatan iman untuk kita semua, untuk abalida Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin semulia kisah Allah Subhanahu wa ta'ala, jasa kuna di dalam agama saya kocak kalaban arkanuddin, saya kocak kalaban rukun-rukun agama nikah badah telok. Yang pertama adalah al-Islam, yang nomor dua nikah adalah tentang keimanan, yang nomor telok adalah tentang keihsanan. Semakin manabi kulaban sampean iperintah surah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keimanan. Sekama keimanan nikah kulaban sampean pada 6. Saya pertama nikahlah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kulaban sampean harus kenal da Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kulaban sampean iparloakin wajib-wajibakin untuk kenal kalaban sifat-sifat saya ampun isusun sarang ulama saya banyak dupolo bancukan saya muhal dupolo bancukan saja isitu bancukan iman da'a rasul setiap utusan saya utus sarang Allah Subhanahu wa ta'ala bancukan termasuk ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikah adalah salah situng cukan dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patut kulaban sampean ban wajib kulaban sampean kenal da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daki ma kulaban sampean sebisa nambah keimanan,
Daki makulaban sampean saya bisa makuatakin di dalam keimanan, sedangkan perintah keimanan untuk kenal da Rasul sallallahu alaihi wasallam pas kulaban sampean tak mirangakinah tentang sirah-sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak mirangakinah tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak mirangat tentang akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saja kasah saya bisa mengenal abada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kulaban sampean bisa menambah di dalam kekuatan keimanan seampun perintah salam Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin saya muljaki salam Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam malam mangken bancukan di bulan Maulid nikah kulaban sampean mana bi tak apa tak maulidan, mana bi kulaban sampean nikah tak amulodan di dalam bulan Maulid nikah, maka cek sarana kulaban sampean nikah dadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah kulaban sampean laksana ki bulan Maulid, nikah polana lak polana ampun bulan Maulid. Pasti kulaban sampean setiap kejadian yang mana kejadian nikah kedua jasa ada kita, pasti kulaban sampean nikah mengenang tentang baik dari tempat, baik dari waktu, atau baik itu adalah di dalam kejadian, pasti kulaban sampean nikah mengenang. Kulaban sampean ketuan anak, kulaban sampean ketuan anak nikah bisa mengenang tentang kelahiran, bisa mengenang tentang cara lahirnya, bisa mengenang. Bahkan kulaban sampean nikah anak kada kiraya akin di dalam ulang tahun kelahiran anak, lebih-lebih tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sekamah pertama nanti kegelapan menjadi terang menderang tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jasa untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan cuma jasa itunya, akan tetapi jasa bagi juga pada akhirat. Pas kulaban sampean sama kita amulo dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin saya muljaki sallallahu subhanahu wa taala, maka kulaban sampean semakin ampun alaksanakin pon senapan tahun kulaban sampean istiqomah keliling safari Maulid nikah adalah situng tradisi bencukan situng ajaran sekama nikah ajaran saya paling mulja saya insyaallah nikah kabarengan kalaban rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bencukan kabarengan kalaban ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekama kulaban sampean nikah juga sangat diperintahkan untuk kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekama ijabuakin jasa ongkuna tambana abad kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka juga tertia tambana kekuatan iman kulaban sampean. Maka seharusnya kulaban sampean memang harus mikir bencukan mengkaji tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ulama banyak nulis tentang kitab-kitab saya berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekamah ulama bade saya ngarang kalaban saya sebut kalaban sirah nabawiyah. Ulama juga ngarang saya sebut kalaban syama'ir Rasul. Dan ulama juga ngarang saya sebut kalaban dalailun nubuwah. Dan seterjana epon sekamah berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kenalah abad da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah adalah pagi bekal tertia kenikmatan abad dan akhirat. Sehingga dalam syama'il Rasul disebutakin jasa ongkuna siapa orang semakin banyak kenal abad dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka juga tertia tambahlah kenikmatan pagi kita berdasarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjukan kebalikan semakin bencina abad dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Siapa-siapa orang yang saya berbenci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal matambah seksana pagi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kulaban sampean nikah tergantung semangat abad dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebutakin serang ulama al-madad al-ghadil mashhad jasa yang guna paparing dari Allah subhanahu wa ta'ala nikah tergantung abad penyaksena. Mana bikulaban sampean penyaksena dari Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin banyak, maka madad waridat dari Allah subhanahu wa ta'ala juga bakal banyak separing serang Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh dimin
di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga adalah Abu Lahab. Kedua orang nikah juga pada semak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sesitungah nikah termasuk dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa-apa maka tuan nasib sebida sesitung iridoi Allah subhanahu wa ta'ala, sesitung ijawi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beda di dalam dua penyaksian. Saya pertama Sayyidina Abu Bakar nyaksiakin seorang kuna Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling mulja sehingga ketika kasih Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah aparengin keimanan bencukan kenikmatan dipamasuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua adalah Abu Lahab. Padahal ini adalah paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maka sanu juakin tentang kecelakaan adalah Abu Lahab, sehingga karena penyaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap itu adalah seorang utusan, hanya adalah menganggap itu adalah anak dari Abdillah. Sehingga penyaksian adalah detik celaka, sehingga seorang Allah subhanahu wa ta'ala dipamasukkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kabulaban sampean, maka alhamdulillah mulai awal sampai akhir tidak boleh seikenga kulaban sampean hadir di kajian melainkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, melarmuka perkumpulan nikah berkujukan tentang perkumpulan kulaban sampean nikah tetia jalan untuk lebih kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga lebih semak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dikajukan firman di dalam situng Al-Quran, Qul innama a'idhukum biwahidah an takumu lillahi mazna wa furada thumma tadafakkaru. Maka dabun Allah subhanahu wa ta'ala, maka dabun Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah sengko api peringatan dak panagapi dengan situng peringatan jasa ongkuna laksana akin tentang perkara karena Allah subhanahu wa ta'ala baik abad kala katibian atau kalaban dua orang sekamah nikah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala diperintah abad untuk berfikir nikah adalah summa fatafakkaru, nikah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya abad mikir-mikir tentang hal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang seterusnya saya berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah setia contoh dari abad, baik contoh di dalam ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik contoh di dalam akhlak badana dunia dan abad pada dunia nikah bersetajana contoh nikah impi paringakin surah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin semak abad, semakin banyak kenal abad dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tetia jalan abad lebih jelas untuk menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Malam muka kulaban sampian sehadir di dalam malam makin pada tiap ahli surga setia. Malam muka Allah subhanahu wa ta'ala tak apa ingin kematian dari kita, melainkan Allah memberikan kegembiraan lebih dahulu sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekali saya bisa pada Pak menabi pada salahipun akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambah anak jadi pada nagelah dikatakan al-madad bigadril masyhad, ya. Bahwa orang itu bakal oleh kilian, oleh barakah, ya. Tergantung kepada pandangan dan angket benang, angket santre bakal oleh madad atau kilian dari guru kalau menganggap guru itu sebagai guru. Jadi kutu adab kutu. Kita Abu Bakar bareng siapa pula? Abu Lahab. Pada istilahnya apa pula Abu Lahab pamanah. Cuma Abu Lahab angkebeuna tak pada bareng masyhadta atau angkebeuna tak pada bareng sehingga mana Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ngakep sebagai Nabi Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Sementara Abu Lahab ngakep sebagai ibnu akhi, ponakan naguna.
Tinya mana Muhammad. Tidak bangsa Romawi udah Muhammad saya kamma neka. Allah Ta'ala ketika mengatakan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kak bening aja ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Ta'ala neka ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka mencari sunnah alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berdoa oleh Sayyidina Allah Ta'ala berlipat Sayyidina Nabi untuk Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Nabi yang kuning. Sementara kan Nabi Adam dengan ya Adam, ya Hud, ya Saleh, ya Ibrahim. Tapi kata Rasulullah ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Nabi yang kuat ini. Dan beda 24 karat, beda sih kalau rebel karat, beda sih 20 karat mereka yang kuat nih. Kalau dia Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Saleh. Tak ada ya Nabi Saleh. Begitu kan Rasul, ya ayuhan Nabi. Lah boleh kelak tergantung ke angka benar. Ini pun masyhad bigadril al-madad bigad masyhad. Mereka benar-benar kau orang OD, kau orang si mate. Kalau kita datang ke kuburan, paman, kau orang aulia, bukan oleh kidian na orang siampun sete, tergantung kepada ngabesa atau masyhadta atau angka benar ke orang siampun sete. Nah, termasuk kita ke Rasulullah ampun sete. Sejauh mana kita ini kan masyhadta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita angka benar ke Rasulullah. Nah, kalau kita menganggap Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, beretorok boleh, nah, insya Allah oleh kilian daripada atau istilahnya, iya kilian, ya, barokah ya, barokah kilian dari orang yang kita anggap. Karena kuburan badan yang Hadramut nikah, yang Hadramut ya. Karena Allah nikah norok, aku pernah hambana. Jadi tak setong kitab bahwa yang Hadramut nikah bodoh kuburan. Orang yang wali kuburan besar. Dan lalu sambil diorang biar ada. Beri Allah Taala. Pas pada orang wali ngabas kuburan, ada benih kuburan ya. Kali. Kali kuburan apa teh? Kuburan apa teh? Tapi karena ngangkep isang wali husnudzonna. Beri Allah Taala. Ana inda dhanni abdi. Saya mengikuti prasangka dari hamba, tapi abdi Abdullah nih kan, punya abdi macam abdu hamba, abdu nih kan, kalimat tak anak indah nih, abdi, dianggap pun bagus, husnudzon, oleh, tidak kali berungsi wali ini tak ada apa ini, coba kali betul, kuburan apa teh, subhanallah, itu Allah Taala, benar bulan batik, tapi karena angkep benar ya. Khusyuk kemudian yang kedua kita nikah macam maulid dengan hadis dikatakan inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebutkan orang-orang sesoleh nggak ngengain ini kan takut abid enggak baik ya inda dzikris sholihin tanzilur ketika kita nikah menyebutkan nggak ngengain orang-orang sesoleh tanzilur rahmah. Orang yang soleh nih kasih biasa umat Rasulullah berempat indah dzikrul Rasul. Kalau kita membaca salawat atau sejarah Rasulullah sallallahu alaihi guru naring soleh, guru maha guru daripada orang yang soleh berempat kira-kira. Makanya dikatakan man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang biasa sih umat Rasulullah orang soleh. Tanzilur rahmat setong. Tapi begitu kan Rasulullah man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Itu menyebut lalu berempat orang tapangki tak temu ke orang soleh. Kudu majelis orang soleh. Benar rahmat malah dingin suarana apa pidato. Lalu bagaimana kalau ke Rasulullah para sahabat dibandingkan? Sahabat bermain di sini tapang ke Rasulullah. Kalau saja membaca salawat saja di luar jauh, ya, jasad tak ketemu, itu sudah satu salawat 10
sebelum rahmat. Lalu bagaimana kalau orang-orang masyarakat atau generasi saya odi ke mana Rasulullah, saya tapang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya beriman ke Rasulullah, bareng Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Karena istilah sahabat ni kan benar berat tapangki, benar berat tatemu, tapi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab abu-abu ni kan, abu tapangki dia tatemu dia. Tapi tak oleh rahmat dari Allah dikarenakan tak ada keimanan. Lalu bagaimana yang sahabat ini? Tak bisa, sampai hatta macam salawatan berban kali-kali kasih ada, nah ni kan. Jadi pun tak ada depan ni kan. Langsung pada nama ta'arif, langsung oleh sonara mata'arif. Maka zaman saya paling mantap, saya paling fokus zaman sahabat. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad, mereka abad di zaman sahabat. Karena apa? Dokter ATN langsung Rasulullah sama tepat. Spesialis ATN kan langsung Rasulullah. Mun sahabat tak punya wirid kan, taknya punya tabiin tak wow macam sekian. Pun ketemu sama Rasulullah, langsung ngangkat set. Tak temu malolo boy. Pada kita tembus semakam matahari langsung kepanasan, set langsung pengaruh biasa nur ke iman langsung ngangkat. Namun sejauh kita punya macam salah buat nega. Itu yang jauh dengan matahari kasak muntah panas tidak ada mesinnya nega. Pun sahabat tak usah tajuk baik syahid apa boleh ngidin tabun Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah langsung masuk ke hati kasak. Karena saluran hati sudah teloan mata sahabat langsung nalih Rasulullah. Begitu mata nalih bareng si bagus, kata tiba jadi baik. Telinga mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung masuk. Makin banyak niku HP. Bagus lagi andul saya masuk curut ada salbut. Curut masuk salbut. Mereka saya bahaya nih kan. Berarti ada sahabat tak banyak ibadah, tak pangkin ke Rasulullah langsung angkat Rasul. Kita alhamdulillah tapi kita buat kibi Rasulullah pula kerong kah ikhwani pula kerong kah ikhwan saudara-saudaraku. Pernah Rasulullah ada butuh cek kerong aku lekas tanparetan aku udah nih kan dulu Rasulullah. Dan saya sahabat ya Rasulullah alasna ikhwan apakah kita bukan saudara? Bukan, anta ashabi mungkin kanca gula sahib ashab yang selalu kumpul. Ikhwani dekik saya tak ketemu ke gula tak rabang ke Rasulullah tapi beriman ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saya harap muka-muka kita masuk orang-orang sepadat enantek bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pun saya tak beda tua kenaikan tak. Dan ini bukan saingan ya, benar saingan amin manu angin bagus beda tuh benar. Ini benar perlombaan ini benar. Tapi karena permintaan dan mudah-mudahan saja kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makin maulid, makin timbul kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting bagaimana kita nikah makin hari makin ittiba, makin ingin ittiba kepada Rasulullah dan iktidak kepada salafun salih. Kedua nikah. Al khair kullal khair fil ittiba wal iktidak. Kebaikan, keseluruhan kebaikan justru kebaikan, kedamaian hidup, ketenangan odik semuanya berada pada dua posisi. Mun sahabat mereka nyaman ittiba karena langsung ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah sahabat orang saya norok orang saya kapan ke Rasulullah mereka al-iktida salafun salih. Kita kudu dua-duanya. Uluanna ka Rasulullah benoro uluanna orang se Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salafun salih. Baik itu senyaman wali sono, aulia, salihin, ulama amilin, kudu Allah senoro lampan Rasulullah. Sekarang pada semuanya Jumatan, Allahu Akbar, imam saya pertama. Kan tak nangane saya budi norok saya ada norok saya ada terus begitu. Saya ada KTP
segolongan sahabat langsung nangani Rasulullah juga mengikuti. Nah kita tak bisa ke situ, tak bisa. Butuh norok saya esap saya dan kita ini atau generasi-generasi as-salihin saya norok lamban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin saya bisa ya. Montrol yang muljon ngitunya sampai ke akhirat. Toro salafun saleh yang mana mereka itu mengikuti salaf-salafnya dan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Habib Hidra nih, Habib Hidra masya Allah nih. Habib Hidra ke Habib Umar ke Aban ke Abu banyak nih. Habib Umar ini nanti sanad dari Aban ke Aban sampai ke Rasulullah. Beda sanad dari guru ke guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking Habib Umar bin Hafid. Di sini Habib Umar bin Hasan. Gawat kilo. Kalau dia ke Habib Umar bin Hasan benar, Habib Umar bin Hafid turun di Bedra Hasan. Itu masuk guru lagi ya. Hasan di dua sanad dari Aban ke Aban sampai ke Rasulullah sallallahu. Dari Habib ke Habib terus Habib tetap tidak sah. Beda sanad dari guru ke guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafid, sekarang Umar bin Hasan situ gondong. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita senantiasa beri semangat dan ijab kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Saiful Hajah Haji Abdullah Haji Abdullah, mudah-mudahan sekeluarga beri sehat walafiat panjang umur dan insyaallah nikah barakan maulid nikah akan membias detik insyaallah. Muka-muka tambah ramai nikah, sudah mana makam nikah saya kali orang nikah dan muka-muka tambah barakah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا
واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في سر الفاتحة.